प्रीवियस डे आम कौन करते 21 नंबर जाए करते तो यहाँ कौन फ्रॉम 2012 टू 2016 ହେଲେ 2012 ରୁ 2016 ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପରଚେଜ କରିବାରେ ଏମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି N. ଏମାଉଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏନ୍ ଏବଂ ସେଟା କ୍ରୋରରେ ଦେଇଛି କୋଉଥିରେ ଦେଇଛି କ୍ରୋର୍ସରେ କୋଟିରେ ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି Crores. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୋଉଥିରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଇ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି by Indian residents can be described by the following expression. बुझी नहीं where T is the number of years. T एटी कौन Number of years. number of years. Okay. Since 2012 2012 ରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ପଚାରିଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ହେଲା এইটা Yes, sir. হচ্ছে ন্যাচুরাল গ্যাস কেতে স্পেন্ড হয়েছি তার এক্সপ্রেশন এইটা হচ্ছে কেতে ইলেকট্রিসিটি স্পেন্ড হয়েছে সেটা হচ্ছে তার ইকুয়েশন সে কହୁଛି হোয়াট ইজ দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এ স্পেন্ড অন ন্যাচুরাল গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিসিটি বাই ইন্ডিয়ান রেসিডেন্টস ফ্রম 2012 টু 16 ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ Yes, sir. ଆସିବ. Yes, ଆସିବ. ଏଠି କ'ଣ Sir, A total. ହଁ କେତେ ଆସିବ Sir, add କରାହବ. ସିମ୍ପଲ ଆଡ୍ କରିବ ନୁହେଁ କି Yes, sir. ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ Sir, D option. এইটা सिंपल एटी कौन हम ये आड हम है ये आड हम n प्लस सी तो 2.1 टी स्क्वायर 13 टी स्क्वायर लाइक टर्म हूँ टी स्क्वायर कि नहीं ताले ये कौन कर फेडिया के Yes, sir. माइनस 0.209 टी स्क्वायर है कि नहीं Yes, sir. फेरिला हबो 2.13 रु फेडिया 0.209 डेसिमल्स 1.91. बस 129 तो 1.921 टी स्क्वायर कोटी अच्छी कि मत कह No, sir. ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାର କଲେ ବାଜି. जदि एटा तोर सब्सट्रैक्शन करेक्ट अच्छी ताले 1.921 कोटी हो नहीं तो आउ बाकी काढ़िया किसी आवश्यक नहीं आकु फेडिया आवश्यक Yes. नहीं आकु करिया आवश्यक नहीं गोटे उत्तर पाइगल आउ जदि रिपीट कर था 1.921 टी स्क्वायर ताहले सॉल्व कर था बुझी पारछ ना नहीं जेहेतु गोटे एठी अछि Yes. सिंपल आखि बुझी एटा मारिबो टाइम सेव हो मन रखिता हैला आ गोटे कथा जदि नन ऑफ दिस ऑप्शन देजी कोन देजी ऑप्शन नन ऑफ दिस ताहले तुमको सॉल्व करके पड़ियो मन रखिता काहे कि ऑप्शन एटा भी हेई पारे कोन कहल सुलान नहीं जदि एमिति Yes, करूछ sir. जदि नन ऑफ दिस ऑप्शन टे अछि आ तमे कैलकुलेशन कला प्रथमटा एटा बाहरला तमे जे आखि बुझी एटा मार देबो सेमति करबनी बहुत समय गोटे गोटे डिजिट भी मिसमैच होइथिबो आ ऑप्शन नन ऑफ दिस अछि पण जोटी नन ऑफ दिस अछि सेठी सब तक कैलकुलेशन करियो बुझी परला कि नहीं हैला से कहूँ मैच द फॉलोइंग कोडा को ऑप्शन टा हबटी ए दिरा मल्टीप्लिकेशन दीजिए एटा क्या से इक्वल हबो हेलो Yes, sir. এইটা কেটে দিয়েছি এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 ইন্টু এক্স কিউ প্লাস 3 প্লাস 5 প্রথমে এই দুটাকে মল্টিপ্লাই করিবা তো এটি এক্স স্কোয়ার ଅଛି x টু द কিউ ଅଛି মল্টিপ্লাই ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ Sir, x to the power, sir, 6 habo. 6 ହେବ 7 ହବ sir. x স্কোয়ার ইন্টু এক্স কিউ Yes, sir. এটা ହେଇଯିବ x টু द 6 ମାନେ So Yes, 6 sir. habo, yes.
फाइव हो 5 किए कहला सर मु कहली आद्यशा नो सर सत्य अच्छा अरे प्रज्ञा और साग्निक तुम कही बा जदि बेस इक्वल थाए नो ये सर ए टू दी पर एम कहली ए टू दी पर एम रे बेस किए पावर किए ए सर Sir, बेस base वाला A is ए the power एम वाला पावर yes, sir. दीटा मल्टीप्लिकेशन रे जदि ए टू दी पर एम इंटू ए टू दी पर एन थाए बेस एटी इक्वल अच्छी कि नहीं Yes, सर आ equal. दीजिए मु कहनथली इफ बेस इक्वल तले पावर ऐड हुए यस सर भूली गले कौन भाई नो सर भूली नो सर मु भूले कौन कहली भूल कहलु दी चापुड़ा खाइल बागे Sir, 5 हो गई है sir. चल देखो प्रथम एक्स टू 5 एटी कोडी अछि कहाँ एक्स सर टू 5 ऑप्शन 3 ऑप्शन है 3 ऑप्शन है तो एटा हबो पी रो 3 हबो पी रो 3 कोडी अछि ऑप्शन रे एटी गोटे अछि सर एटी डी गोटे अछि बी रे अछि डी रे अछि गोटे गला यस सर आउट चेक करो आ देखो Q4 एठी अछि बुझियो कि नहीं R12 अछि एठी अछि त हमें Q टाउ चेक करी ना R टाउ चेक करी सीधा R टाउ चेक सर करी आर कहना R टा जोट मैच करियो सेटा हम आंसर हो जिवो आकु चेक करले टाइम वेस्ट करिया बुझि परछ ना नहीं यस सर सीधा R को चेक करो R माने एटा x टू द Q अछि इंटू एति के अछि 2xs Q एटा माइनस होबरे एटी माइनस साइन अछि देखाउ छी ना यस सर तो एक्सेस क्यू माइनस 2xs क्यू केते हबो माइनस एक्सेस यस क्यू सर हबनी यस सर माइनस एईटा खोजे प्रथमे कोठी अछि एईटी अछि यस सर बुझियो कि नहीं आउ किसी चेक करे आवश्यक नहीं आर आर कौन पाइले आर ट्रू पाइले आर टू एटी अछि ताले डी बिट हिज हम आंसर देख लो बेसी बेसी सॉल्व मु करछि सर आर से जो माइनस एक्स क्यू तो 1 रे भी तो अछि माइनस एक्स क्यू 1 रे भी अछि अच्छा 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 तापर अच्छा हाँ मिस्टेक हे गेला से तू मैच करे पड़ियो हला एक्सेस क्यू एठी अछि ना से आउट टर्म Yes, देखिबा sir. एटी एक्स स्क्वायर अछि एटी कोन अछि 3x स्क्वायर तले बर्तन कोन करिया माइनस एक्स स्क्वायर एटी माइनस साइन अछि माइनस 2x स्क्वायर एटा हिज बर्तन हम एटा गोटे करिया Sir, सब्सट्रैक्शन minus 3x square. माइनस 3x एटा स्क्वायर one तो option कोड हब. एटा अछि तो एटा कटिला अरे बुझी परछ ना हम केमदी शॉर्ट करूची Yes, हला sir, तो आर रो बुझियो. के हला आर हला 1 हला p3r1 कोठी अछि p3r1 8 Sir, अछि option ऑप्शन बी B. जदि दीटा डी एक्सेस क्यू थिले बोले हम भूल हे गेला जो दीटा एक्सेस क्यू अछि तापर गोटे टर्म पाइलो ठीक अछि तापर नेक्स्ट टर्म टा बात करियो बुझी पालो नाही दे Yes, sir, बुझियला. तमे एगुडा काम करियो सिंपल एटा मु एमती शॉर्ट कली तमे सिंपल कर एटा आर टा सॉल्व करियो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स क्यू रूट माइनस 2 एक्स क्यू गले आसीबो माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर आसीबो माइनस 3 एक्स स्क्वायर ए दिटा मैच कर दो कोठी अछि जोटा हिजो सेटा आंसर है कि नहीं तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाइम इंपोर्टेंट है नले मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको आसीबो लेकिन टाइम लागिवो जे कम टाइम रे करि परले से भी हबो विनर देखो 24 नंबर हेले से कौन कौजी 24 नंबर देखो एटी ट्रायंगल ए सिंबल की सिंबल ट्रायंगल सिंबल कि नहीं एटा Yes, sir. Yes, एटा स्क्वायर सिंबल yes, sir. हैला एटा रॉम्बस सिंबल Bus yes, sir. Yes, sir. बुझुची ए सब सिंबल माने गोटे देछि को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बुझि परछ ना Yes, Yes, sir. sir. ए जो सिंबल माने ये गोटे एक्सप्रेशन ए सिंबल माने ये गोटे एक्सप्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एगुडा 2 into Yes, sir. ट्रायंगल माने कोन ट्रायंगल जर को एक्सप्रेशन लिखिबो Sir, एटा लिखिबो
Yes, sir. Yes. ଆସିବ। So 2 into ମାଇନସ୍ algebraic. ମାଇନସ୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍କୋୟାର ଜାଗାରେ କୋଉଟା ଲେଖିବ? ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଲେଖିବ। Yes, sir. ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରମ୍ବସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଲେଖିବ। ସିମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବ Yes, କେତେଟା sir. ଆସିବ? ତାପରେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିବ। ଆଇ ବିଟ୍ର ଦେଇଛି ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ବାହାରିବ ଆନ୍ସର। 2i ବିଟ୍ର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ପାଇବ ସେଟା ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ କୋଉଠି ହେଉଛି? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ବୁଝିଲା। ଆସିବନି? ଆସିବ। Yes, ଦେଖ sir. ଏଇଟା ଆସିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିଲ? Yes, sir. ନହେଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବ। କାହିଁ ସବୁ ଦିଦିର ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ନା ଏଠି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ। ସଲ୍ଭ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମେ କରିପାରୁଥିଲ ହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏତିକି। ହବନି? ହବ ନା ନାହିଁ ରେ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ହବ। ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ହେଲା। ଯୋଉଠି ଏକ୍ସ ଦେଇଛି, ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି ପକେଇବ 5, ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 13। ହେଲେ ଆଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ କାଢ଼ିବ। ସିମ୍ପଲ୍। ବୁଝିହେଲା ନା? ଇଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ହେଲା। ସିମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ଆଗେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେଇକି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜାଗାରେ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପକେଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ରେ? Yes, sir. ଆଗେ କ'ଣ କରିଦେବ କହିଲ? ଏଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ। 4xy ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କେତେ ହେଇଯିବ? 4x² y ମାଇନସ୍ 4xy ସ୍କୋୟାର। ଏ ଦୁଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ ଏହା ବାହାରିବ। ପୁଣି ଏଇ ଦୁଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କର। Yes, এটা ହେଇଯିବ କେତେ? ମାଇନସ୍ 6x² y ପ୍ଲସ୍ 6x² y ସ୍କୋୟାର। ତାପରେ ମାଇନସ୍, ଏଠି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍। yes, sir. 3y ସ୍କୋୟାର, ସରି ଏଠି 3 ଅଛି 2 ଅଛି। କେତେ ହେଇଯିବ? ମାଇନସ୍ 6 Sir, x² minus y 6 ସ୍କୋୟାର। equal. Yes, sir. ତାପରେ ଏଠି ମାଇନସ୍ 3y ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ x କେତେ ହେଇଯିବ? ପ୍ଲସ୍ 3 Plus 3. xy Yes, sir. ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2xy ଇଣ୍ଟୁ x କେତେ ହେଇଯିବ? Sir, ପ୍ଲସ୍ 2x² y yes, sir. ମାଇନସ୍ 2xy ସ୍କୋୟାର। Y square. ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ବୁଝାଉଛି? ତାପରେ ଏଠି ଲାଇକ୍ ଟର୍ମ ଖୋଜିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟର୍ମଟେ ବାହାରିବ। ତାର ତୁମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପକେଇବ, ମାନେ ଇଜି ହେବ। ଯଦି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 5 ୱାଇ ଜାଗାରେ 13 ପକେଇବ, ବଡ଼ କାଲକୁଲେସନଟା ହେବ। ହେଲା ନା? ପ୍ଲସ୍ କର ମାଇନସ୍ କର। ଆଗେ ଏଇଠୁ କିଛି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, ଲାଇକ୍ ଟର୍ମକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି x² y ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଅଛି। ଏଟା ଏ ତିନିଟା ଲାଇକ୍ ଟର୍ମ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 4, ଏଠି ମାଇନସ୍ 6, 12. 12. 4 ମାଇନସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 2 କ'ଣ ହେଲା? No, sir, ମାନେ 12। 2. No, ଏ that's 4 hours. ମାଇନସ୍ 6 ପାଇବେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିକି ଫଟେଇଦେମି ତୋର। ଖାଲି 0 ହବ 0. ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଲାଇକ୍ ଟର୍ମ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲାନି ଆପେ। 4 Yes, sir. 4x² y ପ୍ଲସ୍ 2x² ମିଶିକି 6 ହେଲାନି କି? ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ Yes, 6x² ଏଠି ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲାନି? Yes, sir. ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଗଲା, ଏ ପାର୍ଟଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି xy² କୋଉଠି ଅଛି? xy ସ୍କୋୟାର ଆଉ କାହିଁ? xy ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଛି ଗୋଟେ xy ସ୍କୋୟାର। Yes, sir. Minus 2xy square. Yes, ଏଇଠି sir. ଅଛି। ଓକେ। Sir, 3xy square. ହଁ, ମାଇନସ୍ ନା ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଏଇଟା। ଇଏ -4 ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି -2 ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା Yes, ଅଛି, sir. ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ? +3। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? -3 ଆସିବ, ଆସୁନି? ତାଙ୍କ ଯୋଉ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟଟା ତ -3xy² ଆସିଲା। କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ? Minus 3xy. -3xy²। ହେଲା, ଗୋଟେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଆ କାମ ସରିଗଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଗୁଡ଼ା କାମ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇଦେଲି ହେଲା, ସରିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କିଏ? ଏଇ ଟର୍ମ ପ୍ଲସ୍ 6x² y²
माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एटा कैंसिल हो जीवनी Yes, sir. ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମଟା ପୁରା କ୍ୟାନସଲ ହେଇକି ଛୋଟିଆଟେ ପାଇଲା ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ପକେଇବା ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 5 ୱାଇ ଜାଗାରେ 13 ତାହେଲେ ବଡ଼ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ ଆସିବା ଥୟ ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ ଛୋଟିଆଟାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କର -3 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 5 ପକା ଇଣ୍ଟୁ 13 ସ୍କୋୟାର କର ହେଇଯିବ -15 ଇଣ୍ଟୁ 15 into 169 169. Yes, 15 sir. ନୂଆ କେତେ 15 ନୂଆ ହେଉଛି 135 5 ରେ ନେଲେ 3 13 15 6 90 13 103 103 ରୁ 3 ଦେଖିନେଲା 10 15 के 15 10 25 माइनस साइन आसो है मु डायरेक्ट 15 टा मल्टीप्लाई कल तुम एमती 169 1 5 कर मल्टीप्लाई कर पार नो प्रॉब्लम गोटे आंसर आसला सी बिट है नहीं बुझी है ना नहीं रे हेलो Yes, sir. Yes, sir. এই টাইপর क्वेश्चन निश्चय कोडी प्लस माइनस कैंसिल हो छोटिया टर्म टे हो ହେଲା ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସ 5 ୱାଇ 13 ପକେଇଲା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟିଆ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନଟା ବାହାରିବ ବଡ଼ଟେ ବାହାରିବ ମାନେ କ'ଣ ଆକୁ ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କର ଆର ସ୍କୋୟାର ସବୁ ନେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସରିଲା ଶୁଭିଲା ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଶୁଭିଲା Yes, sir. Yes, sir. ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପଢ଼ିବା ଶୁଭିଲା ଥିଓରି ପଢ଼ା Yes, ସରିଛି sir. ଥିଓରି ପଢ଼ା ସରିଛି ଜାଣିଛ ଥିଓରି ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଥିଓରି ପଢ଼ା ସରିଛି ନା ନାହିଁ Yes, sir. ଜାଣିଛୁ। Yes, sir. ତୁମେ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାଣିଛ ଥିଓରି Yes, sir. ଓକେ ଯେଉଁମାନେ 7th କ୍ଲାସ୍ର ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାର ଓକେ ନହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାର ଓକେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ 3ଟା ପେପର ପାଇଁ ଆମେ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ପଢ଼ିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ମିଟ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ସେମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପାଇଁ ଦେଖ କିଛି କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥିବ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ପାୱାର। ପାୱାର ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା ଯଦି ବେସ୍ ଏଠି ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ କି ଯଦି ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଛି ହିଁ ହବ। କ'ଣ ହେବ So multiply. ଏଠି ପାୱାର ହଁ ତାହେଲେ ଏଠି ବେସ୍ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ କି ନାହିଁ Yes, sir. ଏଠି ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ମାନେ ପାୱାର ଆଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଠି ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅଛି ଏମ୍ ଏମ୍ ତ ବେସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ Yes, sir. ଯଦି ଡିଭିଜନ ଅଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଡିଭିଜନ ବି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଡିଭିଜନ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିଭିଜନ ଥିଲେ ପାୱାର ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ବୁଝିହେଉଛି ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ସେ କେସରେ ବି କ'ଣ ହବ ସେଇ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏନ୍ ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଏମିତି ଅଛି a to the power m divided by b to the power n m କ'ଣ ହବ ଏଟା a ର ବି ପାୱାର m b ର ବି ପାୱାର m ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ a b କୁ ହରିଦବା ଏଠି a b ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହଉଥିଲା ଏଠି a b କୁ ହରି ଦେଇକି a by b to the power m whole to the power m ହେଲା ନା Yes, sir. ଏତିକି ହେଉଛି ବେସିକ୍ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ବେସିକ୍ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆଉ ବେଳେବେଳେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଦେଇଦିଏ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ କିଛି ହେବ କି
ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି? ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବା ସିନା। ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ କିଛି Yes, କରନ୍ତି? sir. ପ୍ଲସ୍ର କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ। No, sir. ହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କୁହ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ଆମେ। ସାର୍ ଏଟା ସେଇଟା ଏ B ଅପସନ୍ ହବ। ମତେ କୁହ, ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2, ଏଇଟା ତା ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? କେତେ ହବ ରେ? ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ସେ କେତେ 2 ହବ? ରେ ମାନେ 5 ଇଣ୍ଟୁ କରାହବ। 2 ରେ 5 ଇଣ୍ଟୁ କରାହବ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 5 ଥର 2 ଆଡ୍ ହେଇଛି ତ 5 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିବା କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ସ ଆଡ୍ ହେଇଥାଏ ସେତିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷରେ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେ Yes, sir. 2 କୁ ଆମେ 100 ଟାଇମ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା, ଆଉ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ସ 100 ଟାଇମ୍ସ, ତାହେଲେ ସେ ଆଡିସନଟା କେତେ ହବ? 200 ହବ। 100 ଇଣ୍ଟୁ 2 ହବ କି ନାହିଁ? ତ Yes, sir. ଏଇଠି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର କ୍ୟୁଟା କେତେ ଥର ଆଡ୍ ହେଇଛି? 1 2 3 4। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ? 4 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଟୁ 3 ହବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ତ 4 ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ର ସ୍କୋୟାର ୟେସ୍ ସାର୍। ଇଣ୍ଟୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 2 to the 3 ଲେଖିପାରିବା କି 2 ନାହିଁ? to the power 5 ଏଠି ଆଡ୍ ବେସ୍ ହେଇଯିବ। ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ତ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ? 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ପ୍ଲସ୍ 3 5। ତ 5 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ରେ? Yes, sir. 2 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଦେଖ? ହବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା? ୟେସ୍ ସାର୍ ହବ। କ'ଣ ହବ? ସାର୍ -1/2 ର ପାୱାର ହବ -1/2 ର ପାୱାର ହବ 1 ଆଉ ଏଟାର କ'ଣ ପାଇଁ ହବ? ଏଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ Sir, ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ପକେଇବା, ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ପକେଇବା a ଟୁ ଦି ପାୱାର m ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର n। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି -1/2 ବେସ୍ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ୟେସ୍ ସାର୍। -1/2 ଦି ପାୱାର 5, -1/2 ଏଇଠି ବେସ୍ yes, sir. ହେଲା। ବେସ୍ଟା ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ଏଇଠି ବି ସେଇଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଏଇଠି 5 ଅଛି, ଏଇଠି 4 ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝାଉଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏବଂ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ଟା ଏପଟରେ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ହରଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ତାହେଲେ ସାର୍। ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହେଇଯିବ? ଏତିକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ -1/2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ସେଟା ବି ହରଣ ସାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ମଝିରେ। ଏଇଟା ହରଣ ସାଇନ୍ ନା ରେ? ୟେସ୍ ସାର୍ ଦେଖାଉ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ଭଳିଆ। ଆଡିସନ ସାଇନ୍ ଭଳିଆ ମତେ ଦେଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସାର୍ ଆଡିସନ କଲେ ତ ବାହାରିବନି, ହରିଲେ ଯାଇ ବାହାରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ଦେଖିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମଝିରେ ଡିଭିଜନ ସାଇନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇନ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ ଡିଭିଜନ ସାଇନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇ ସାଇନ୍ଟା ହେଲା, ଏଠି ଆଡିସନ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଆସିବ? ଏଠି ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ୟେସ୍ -1/2 ସାର୍। ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାଇନସ୍ 4 ହବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍ 1 ତ -1/2 ଦି ପାୱାର 1 ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଟା ଡିଭିଜନ ଅଛି। ୟେସ୍ ସେମିତି ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? -1/2, ଏଇଠି -1/4। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସାର୍ ସିମ୍ପଲ ଡିଭାଇଡ ହବ। ସିମ୍ପଲ ଡିଭାଇଡ ହବା ନେଇ, ଏଟା ପାୱାର -1/2 ଟାକୁ ତୁ ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଏମିତି? -1/8 ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବୁ, -2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ଲେଖିପାରିବୁନି? Yes, sir. ଏଇଟା ହବ। ଲେଖିପାରିବି। ଲେଖିହବନି? ୟେସ୍ ସାର୍। ତ 2 ର ପରେ ଏଇଟା 8 ଲେଖିପାରିବନି? -1/2 ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା? ୟେସ୍ ସାର୍ ହେଇପାରିବ। -1/8 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତିକି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ -1/4 ଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବୁ? ସାର୍ minus -1/2 ସ୍କୋୟାର। sir 2 ର -1/2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଖାଲି 1/2 ର ସ୍କୋୟାର। ସ୍କୋୟାର ହବ। ଆଁ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବନି -1/2 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ? ୟେସ୍ ସାର୍ ମୋ ଖାଲି 1/2 ହବ। ଖାଲି 1/2 ହବ ନା? ଏବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ Yes, ହ୍ୟାଲୋ sir. କାହିଁକି କହିଲ?
ନା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କହୁଛି ଯେ ଏଠି -1/4 ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ବାହାରିବ କି? କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଭିତରେ ମାଇନସଟେ ଅଛି ନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇନସର ସ୍କୋୟାର ସବୁବେଳେ କେତେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବନି କି? ତ ଏଇ ମାଇନସ ଟର୍ମଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଯଦି ୟାର ପାୱାର ଏଠି 1 ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଇଏ କରିପାରିବା, -1/8 ଡିଭିଜନ -1/4 କରିପାରିବା। ମାଇନସ ମାଇନସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, 1/8 ଡିଭିଜନ 1/4 ହେଲା। Yes, ତ sir. ଏଇଟା ହେଇଯିବ × 4 ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା 1/2 ହେଇଯିବ So ସିମ୍ପଲ 1/2. Yes, sir. 1/2. ହେଲା। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? Yes, sir. Yes, sir. ଦେଖ ଏଇଠି 1 ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି 1 ଅଛି, ତ ଇଏ ଦୁଇଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ ମାଇନସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, 1/8 ଡିଭିଜନ 1/4ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, × 4 ହେଇଯିବନି କି? Yes, sir. ହଁ, ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, -1/2 ର ପାୱାର 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ 2 ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା 1/2 Yes, sir. 1/2 ର ପାୱାର 1 ନୁହେଁ କି? Yes, sir. ତ ଏଠି ପାୱାର 1 ଅଛି, ଯଦି ପାୱାର ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା, ବେସ୍ କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ହେଲେ Yes, sir. ଏଠି ଉପରେ Dividing. ଉପରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ, ମାଇନସ୍ ଆସିବନି କି? Yes, sir. Minus ରେ ଆସିବ। -1 ଅଛି, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। Yes, sir. ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଟାଇମ୍ ନେଉଥିଲି କହିଲୁ? ତୁମ ବହିରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇନି ଏଇଥିରେ ହେଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛି, এইটাକୁ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା -1/2 ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି -1/4 ଯେଉଁ ଅଛି, -1/4ଟାକୁ ସେ କରିଦେଇଛି 1/2 ର -2 କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିହେଉଛି? ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଛ କି? ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ପଢ଼ିନା ହେଲା। ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ମୁଁ ଯଦି କହିବି a ଟୁ ଦି ପାୱାର -1, କ'ଣ କହିଲି, a ଟୁ ଦି ପାୱାର -1, ଆର ମାନେ ହେଉଛି ଏ -1ଟା ଉପରେ ଅଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ହେଇଯିବ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 1। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଯିବ, Yes, sir. 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 1। ଯଦି ଅଛି a ଟୁ ଦି ପାୱାର -2 ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେମିତି, Sir. 1 1 to the ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ a power. ଟୁ ଦି ପାୱାର 2। Yes, sir. ବୁଝିହେଉଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଅଛି 1/a ଟୁ ଦି ପାୱାର -2 ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯାହାଟା ଉପରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଡିଭାଇଡ୍ ରଖିବା, 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1/a। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଟୁ ଦି ପାୱାର 2। Yes, sir. ବୁଝିହେଲା। ନା ବୁଝିହେଉନି? Yes, sir. ହଁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ କୁହ, 1/2 ର ପାୱାର -2 କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ? 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1/2 ର ପାୱାର କେତେ, 2। 1/2 Yes minus or 2. no? Yes, sir. ତ 1 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1/2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 1/4 କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତ Yes, sir. 1/1/4 କେତେ, 4 କି ନାହିଁ? 4 ହେଇଗଲା। Yes, ତାହେଲେ sir. ସେ କହୁଛି -1/4 ଇଜିକାଲ୍ ଏତିକି। ତ ହେଉଛି କି, ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା 4 ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେବେ ଆ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ No, sir. ହେଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଏ ବହି ଅଛି ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇକି ଯଦି କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। କ'ଣ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏତିକି, এটা କ'ଣ a ଟୁ ଦି ପାୱାର p ଅଛି, ଏଠି a ଟୁ ଦି ପାୱାର p, এটা a ଟୁ ଦି ପାୱାର q, এটা q ଅଛି, ଏଇଠି r ଅଛି, ଏଇଠି r ଅଛି, ଏଇଠି p ଅଛି, କେତେ ହେବ କହିପାରିବ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. କ'ଣ ହେବ? Sir, first ହବ a minus p, a ତ to the ମୁଣ୍ଡ power p ଗଣ୍ଡି, minus. ଯଦି ଏମିତି ରହ ଟିକେ, ଯଦି ଏମିତି ଥାନ୍ତା a/b ଇଣ୍ଟୁ c/d ଇଣ୍ଟୁ e/f, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ନ୍ୟୁମେରେଟର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତୁ, Sir, এটা ଡିନୋମିନେଟର 1 হবে। ଶୁଣ ବା, ଏଇଠି ଅଛି ଏମିତି ଅଛି 2/3 ଇଣ୍ଟୁ 4/5 ଇଣ୍ଟୁ 7/11। କ'ଣ କରିବ ଏଇଟା?
2 4 7 आगे मल्टीप्लाई होनी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होनी Yes, sir. हो कि Yes, नहीं sir. जहाँ आसब आंसर ये बाहर कि नहीं तो ये भी आपको भी Yes, sir. ठीक सेमती करवा आम बुझाऊँ Sir, এটা কটে জীব না देख ना ये तो ये युवा न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर सब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर केते आसीबो a to the power p Sir, Yes, sir. into a sir, to p the power q into a to the power r ए आसीबो नी sir, a to the Yes, power sir. p square. A to the power PQR. a to the power p q r डिवीजन ने सेमती कोन आसीबो a to the power q QR. into a to the Sir, power QR. r into a to the power p ହେଲା Into A to the power QRP. yes, sir. sir, a to the power qrp. अरे हुंडी एटा तो ये बेस इक्वल अछि पावर कोन ऐड हे जेनी इधर Yes, आ sir. रहे थे सर p plus q plus r हे जेनी Yes, sir. एटा भी सेमती बेस इक्वल पावर ऐड होबनी a to the power p plus q plus r यस सर इधर इक्वल सेम जिनिस नै कि कैंसिल हे जीवनी कि यस सर Yes. कैंसिल कैंसिल हे परिबनी आंसर Yes, 1 sir. 1 पाइबनी यस सर वन हबो एमि सेमिति भी करि परिबो एमिति डायरेक्ट भी होई परिबो देखो a to the power q समान जिनसटे ऊपर भी समान जिनस अछि कैंसिल हे जीवनी हे जीवो a to the power p अछि एटी समान जिनस हर रे भी अछि कैंसिल हे जीवो एटी भी अछि a to the power r एटी भी अछि a to the power ये भी कैंसिल हे जीवो एमति हुएनी यदि अछि 2/5 into 5/4 into 4/2 तो 2 2 कैंसिल हुएनी 4 4 कैंसिल हुएनी Yes. 5 5 यस कैंसिल सर हुएनी तो ये सही भले भी कैंसिल हे कि हम केते बाहरले एटी 1 पाउचंती One. केते पाउचंती 1 पाउचंती बुझिलन नहीं Yes, sir. किंतु जे एग्जाम रे देइथे तमे एमती काटले भूल हे जीवो ओलंपियाड रे एमती काटी 1 करि पारे नो प्रॉब्लम तो कहूछ बिलन नहीं जदि तुम एनसीईआरटी जो एनुअल एग्जाम रे एमती करिवो एमती काटी के ताले भूल हे जीवो मन रखिता Yes, ना sir. काहेकि जेहेतु एक्सपोनेंट टर्म देछि तुमको यही फॉर्मेट रे करिया पड़िबो बुझियोछि बेस इक्वल ले एक्सपोनेंट ऐड हबो एवं एठी बेस इक्वल अछि एठी एक्सपोनेंट को कोन करिया सब्ट्रैक्शन करिया a to the power p plus q plus r हैला माइनस एटा माइनस p माइनस q माइनस r ये सब कैंसिल हे गेला तो रहिला केते a to the power 0 is equal to 1 यदि तुम एनसीईआरटी सिलेबस रे दिए तले एई धारा रे करिवो एनुअल एग्जाम कि हाफ ईयरली एग्जाम सुबिला यदि ओलंपियाड दिए ताल डायरेक्ट कैंसिल कर टाइम वेस्ट कर नेते गुडे कहली बुझिला ना नहीं हेलो यस सर बुझिए तो वैल्यू ऑफ एति की केते -8 into -8 into -8 into -8 तले मते को एटी कोन हबो -8 केथर अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तले केते हे जीवो -8 to the power 10 हे जीवनी यस सर अब नहीं यस सर हबो एटा आंसर कोठी अछि कि से भलिया नहीं नहीं अच्छी। सर नो सर तले कोन हबो आंसर अरे এটা ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି -2 to the power 3 ତା to the power 10 ହେଇଥାନ୍ତା एटी को से अछि कि ना रे भूल अछि रे एटी सब इंटू नहीं एटी गोटे साइन देखो कोन अछि Sir, plus ଅଛି. हां यस सर प्लस ଅଛି तो 10 टा हबनी हबो कि नो सर तो प्रथम -8 एटा 5 टा के मल्टीप्लाई करिवा केते हबो -8 to the power 5 यस सर तापर पुणी ये 5 टा मल्टीप्लाई करिवा एटी प्लस साइन अछि -8 to the power 5 बुझाइलानी यस सर तो एई थ्रू दिटा जिंस मल्टीप्लाई ऐड होछि त माने कोन एटा 2 इंटू हे परिबनी कि दिटा ऐड ले 2 मल्टीप्लाई करिवा -8 to the power 5 बुझि पालो ना नहीं नानी Yes. प्रॉब्लम Yes, sir. ताले आंसर कोन होछि Sir, -2 A to the power 5. -2 into 8 to the power 5 एटा भी -2 होछि
हाँ माइनस टा नहीं आसपार हाँ माइनस टा आसीपर ठीक अच्छे यहाँ हो पार कहीं हो पार नेट जो -8 टू दी पावर हाइप -8 माने कौन कि 8 इंटू -1 नुहे कि Yes, sir. बुझीपार कि नहीं ताहले 8 इंटू -1 टू दी पावर 5 हम कि नहीं जो -1 टा पदा को आसो ना तब कौन टा बाहर कहल -1 टू दी पावर 5 जी से नहीं कि बाहर सेमती बाहर So -5. -1 टू दी पावर 5 -5 1 टू दी पावर जहाँ भी रखना कहीं अबे हे हुंडी सर -1 हव तुम कहते -1 को -1 टू दी पावर 5 माने कौन -1 को केते मल्टीप्लाई कर So 5 5 थर times. तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कले केते हबो तो माइनस आसो रिजल्ट माइनस रिजल्ट Yes. आसो तो ये कौन माइनस को माइनस 8 टू दी पावर 5 आसला तो 2 टा एठी हम करले -2 इंटू केते जीवो तो -2 इंटू 8 टू दी पावर 5 दिस इज करेक्ट अछि नै कि Yes, sir. एटा करेक्ट एटा करेक्ट अछि कि ए पे सेमती करेक्ट एटा करेक्ट अछि कि एटा करेक्ट अछि कि देखिए चेक करिया नो सर द्वेष तो कहीं होजु तले एटा हम कोन पाइले एटा पाइले कि नहीं एटा -2 इंटू 8 टू दी पावर 5 हमर करेक्ट अछि Yes, एटा sir. को मैं लिखि परिबा निश्चित भाव कोन -2 को -2 रखिले इंटू 8 को लिखि परिबा 2 इंटू 4 लिखि परिबानी Yes, sir. लिखबो. लिखिया वाला नहीं अच्छा Yes. हम्म 2 इंटू 4 टू दी पावर केते हिजबो 5 होबनी यस Yes. सर ओके तले ए जो 2 टा भीतर में मल्टीप्लाई कर परिबानी हेलो यस सर Yes. करिया सर से 2 रे जदी -2 टा मल्टीप्लाई हबो ताले 4 रे भी तो हबो देखो तो एठी तो ए जो 8 ना 8 को हम लिख परिबन 2 टू द पावर 3 लिख परिबन नहीं रे यस हेलो सर लिख परिया हला 2 इंटू 4 करिया एटा को लिख परिया 2 टू द पावर 3 लिख परिया नहीं Yes, sir. एटा को हम लिख परिया 2 टू द पावर 3 मु तुमको कहितली प्रॉपर्टी a टू द पावर m टू द पावर जदी n थाए ताले कोन हबो ए पावर पर मल्टीप्लाई होनी यस सर होए a टू द पावर m into n हला तो एटी इज 2 टू द पावर 3 into 2 टू द पावर 5 एटा केते हिजबो 2 टू द सर 2 15 -2 into 2 to the power 3 into 5 होबने दैट इज 15 यस सर 15 होबना नहीं यस सर तो भाबो तो 2 to the power 15 अछि ता सहित आ गुटे दुईटा मल्टीप्लाई हैला 2 to the power q अछि आ गुटे दुईटा मल्टीप्लाई हैला कोन हबो सम ऐड 2 to the power 4 हे जीवनी यस सर पावर ऐड हे जीवनी 3 plus 1 यस सर तो एटी गोटे एक्स्ट्रा दुईटा मल्टीप्लाई होछि इथरे तो -n के -n रखिले 82 टू द 1 अछि 15 प्लस 1 मिसले केते 2 टू 16 हे गेलन नहीं यस सर ना बुझी पारलनी यस सर बुझियला हेलो Yes, sir. समस्त बुझिला नहीं रे किछि कंफ्यूजन हवार नहीं एक्चुअली एइटा हमें गोटे प्रॉपर्टी एइट हम बाहर करले एइटा ट्रू अछि 8 को हमें कौन कले 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 लिखि देले हैला तो यही प्रॉपर्टी अनुसार 3 5 मल्टीप्लाई है के 2 टू द 15 हे गेला एइट बाहर 2 अछि तो से 2 टू द 1 नहीं केठी तो -2 माने को -1 मल्टीप्लाई ताको हम अलगा कर देले तो 2 टू द 1 into 2 टू द 15 इज केते जीव 2 टू द पावर 16 माइनस साइन टा अलगा रखले तो एई ऑप्शन है परने की ए जाउछ ना नहीं यस सर तले एइटा हैला तले ऑप्शन को हबो हमको जाउछ कोडी एई एडु को जाउछ ऑल ऑफ दिस एडु जाउछ एइटा भी हबो सर ऑल ऑफ बुझोछि ना नहीं एइटा केमदी हबो एई जिंसटर एइटा पाइबा देखो तो -2 टू द पावर 16 रो हम कोन लिखि परिबा -2 टू द पावर 16 को लिखि परिबा
देख जो क्वेश्चन तुम दीटा आंसर पाउच है जदि ऑल ऑफ दिस अच्छे ऑल ऑफ दिस मारदेव सिंपल एटा पाउच ऑल ऑफ दिस मारदेव है एटा इज इक्वल टू एटा मध्य केमिति ना देख ना माइनस एति पाइले आमे ओके तो 2 टू द पावर 16 टाका में लिखि परिबनी कि 2 टू द पावर 4 टू द पावर 4 लिखि हबनी लिखि हबना नहीं बा यस सर लिखे हो लिखि हब कने 4 4 मल्टीप्लाई करले से 16 होनी कि यस Yes, सर sir. ना बुझियोनी हां यस सर बुझिए ओके एटा एमती भी लिखि परिया 2 टू द पावर 2 रो 8 एम लिखि परियोनी कि लिखि हबना यस सर तो एट 2 8 मल्टीप्लाई से 16 पाउना दी कि यस सर पाउन এই প্রপার্টি অনুসারে তাহলে 2 র স্কয়ারটা কেতে কি 4 নয় কি 4 4 টু দি পাওয়ার 8 হেলা নাকি এই অপশনটা পাইলে নাকি यस सर पहले सब सब তাহলে আমি কম পাইলে তাহলে এইটা ইজ ইকুয়াল টু এইটা भी ହେଇପାରିବ ତ ମାଇନସ୍ 16 ଟୁ দি ପାୱାର 4 ବି ହେଇପାରିବ ନାকি এইটা ବି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା এইଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ এইଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 4 हे परिबनी 4 4 मल्टीप्लाई करले 16 हो जाउनी केठी रही परिबो ना नहीं केते प्रकार हे पड़ले हबो तो 2 टू दी पावर 4 टको हम लिख परिबनी 16 यस सर 16 टू दी पावर 4 भी हेई परिबो बुझियो जी केतरा ऑप्शन पाइली नै हम गोटे जिंस रु तो एटा एक्चुअली इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे हला ए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करियो हला 9टा हो गला 4टा क्वेश्चन रे अरे बुझी पल्ला नहीं यस सर सर ओके एतिकी थाओ हेलो आज भी एतिकी था वाला करंट भी नहीं बैकअप में सिस्टम रे नहीं दिस मच फॉर टुडे এই क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए पिला माने हला कोन पे होची तो सॉल्यूशन पठेबी नहीं खाली क्वेश्चन पठेबी तुम करियो सुबिला यस सर मैं बुझियो कि नहीं जना पड़ियो ए 4टा क्वेश्चन ओके थैंक यू ऑल यस क्लास तो लिंक दे देबी हम ठीक है